guys, it's me, Jam, and Dimple. so for today's video, ay maglalaro po kami ng Word Chain Challenge. So, Word Chain Challenge, for example, basketball. So, susunod mo yung ball. Ballpen. Ganun, Ganun. ganun. Okay. Okay, game. Pag hindi nakasagot, pitik sa kamay. Na, game. Okay. First word, head cap. Cupcake. Cupcake. Cake. Cake bake. Ikaw naman, bigay ka ng word. Showroom. Showroom. Roommate. Roommate na. Wala. Wala ba? 5, 4, 3, 2, 1. Wala. Sword. Pencil case. Pencil case. Case. 5, 4, 3, 2. Box. Ano? Case box. Invento ka, wala ka nun. Tama na. Oh. Ang tagal? Ano ba? Mag-isa ka ng word. Doorknob. No? 5, 4. Rubber? Wala yun. Okay, man. Ano na, game? T-shirt. Short. T-shirt. Oh, wala. Ano? Short man. Ano shirt? Go. Ano shirt, man? Walang ganun. Meron. Saan? Damit. Wala, no? Ganun eh. Tulog pa yung lawan. Oh. Oh, next na. Kalokohan eh. Ako na. Piggy bank. Ako. Oh, ikaw na, bank. Banknet. Ano? Banknet. Anong yun? Bangko yan. Anong bank? Banknet? Oo. Ah. Oh. Isip mo kasi paliwanag mo. Banknet, network. Oh. Oh. Oh, work na. Work. Ito. Ano? 5. Workman. Ano workman? Oh, meron yun. Walang ganun. Simple. Oh, men. Ako na. Okay, ikaw na. Ako na. Hard work. Okay, ayaw. Hard work na nga eh. Hard work. Oh. Oh, work mode. Oh, mode. Moody. Anong mode? Mode nga eh, mode. Modification. Ano? Oh, pitik na. Next, laptop. Oh, yung word top. Top 1. Oh. Oh, sige. 1. 1, 2, 3. Ano 1, 2, 3? 1, 2, 3. Ito, pitik. Oh. Hindi, meron kasi yun. Wala. 100. Oh, 100 na. 100. Oh, sa'yo ako 100. Red yun, red. 100. 100. Oh, 100 island. Oh, ang galing ko talaga. Island. Oh. Ba island naisip yun? Wala na. Oh. Hindi, di ba meron yung word na, no? Meron. Ano? Islander. Oh, walang Oh, ganun. meron. Sinelas. Islander? Oh. Oh, galing ha. Lander. Hindi yung word, ano yung word doon? Earn na naman. Ano talaga? Full charge. Charge. Ano? Charger. Wala kasi. Hindi na naman ayos. Full charge. Charge. Ano? Charge. Oh, full charge nga yung kagaya mo. Charge Charge yung... full. Ano? Charge full. Minalisin ko lang. Oh, paano naman? Pwede na yun. Oh, charge full. Oh, full. Full moon. Oh, wow. Oh. Moon. Oh, the moonlight. Oh. Oh, tapos, light. Light moon. Ano ba yan? Oh. Balik. Oh, diba? Oh, go. Hindi na tapos yung laro ko. Ano kasi yung sinasabing word? Siyempre. O, ito na. Next Ah. word. Toothpick. Pick up. Up. Up in the air. Oh, ano? Wala ka nasagot. Wala. Uptown. Wow, hindi ako yung alam. Oh. Town. Townhouse. Oh. House. Housekeeping. Housekeeping. Keeping. Ano ba ito? Oh.
Puro ka sasawan. Oh, Mga kalokohan eh. matalino to. Kakaiba yung talino mo. Oh, bakit? Alam mo, kalokohan eh. Oh, matalino to sa ano, kala mo ba? Oh, last na. Oh, sige. Dahil last game. Go, go. Oh, last game. Last game? Oh. Game end. End game yun eh. Huwag kang ano dyan. Go, ano na? Game end. End. Oh, End of the world. 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 world map. World map. Map. Map locator. Oh. Locator. Calculator. Oh, di ba? Hindi ko yun. Calculator, tour. Ano ba? Ano? Tour guide. Oh. Anong tour? Ba yan? Guys, ulang-ulang to. Umuulan. Oh, go, go. Magkakain mo po. Go. Hindi. Ano ka, tour? Oh. Guide. Guide na. Oh. Guide. Guide. Guidance counselor. Ano yun? Go na. Oo, guide. Guidance counselor nga. Counselor. Gusto mo guidance na lang. Oh. Ayun ko na, dance. Dance. Alam, king. Oh. Hindi, dance yung word. Dance. Dance floor. Ayun. Oh. Floor map. Map. Oh, map. Mag-map ka na doon ng floor. Map. Oh, wala na. Napakamot na siya. Mapa. Hindi, map ka. MOP map. Floor map na eh. Oh, wow. Hindi yun. Hindi. Ang kadiri na ito. Huwag na, tama na ito lang to. Kaya buo.